जय जगन्नाथ आपण मानक मो यूट्यूब चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाऊँगी। यही मकर संक्रांति रे तुलसी वृक्ष रे मात्र गोटे जिनस को आप बांटी दूसरी जोटा मुझे वीडियो माध्यम आपको जनइबी आपण घरे केवे भी धनर अभाव हेब नहीं। जहाँ भी किसी समस्या आपणकर रही जहाँ दुख रही जिते आपण घरे संकट रही कलह रही सबू दूर हो आपण घरे जो धनर अभाव रही से धनर अभाव दूर हो आपण मानकर घरे किछि भी अभाव रहिबा नहीं। माँ को स्पर्श करने द्वारा आपणकर सब दुख कष्ट दूर हो आपण माने वृंदावती माँ पाखरे यही गोटे जिनस को जब बांधि देउछंती आपणकर सारा जीवन आपण माने खुशी रे बितेबे। हाँ सांग माने माँ लक्ष्मी रूप होइथांती वृंदावती माँ आउ बांक बिहारी बेश को धारण करी माँ वृंदावती को विवाह करथिले श्रीहरि भगवान विष्णु। आसंतु जानिबा जे कौन तांको भगवान श्रीहरि आशीर्वाद देइथिले। हाँ सांग माने जेतेबेले बांक बिहारी बेश नहीं वृंदावती माँ को विवाह करथिले श्रीहरि सेतेबेले वृंदावती माँ को आशीर्वाद देइथिले जे समस्त भक्तों को तुमे रक्षा करिवो। जो नारी माने तुमको सकाळे जल अर्पण करिथांती सबुबले सकाळे घी दीप प्रदान करथांती संध्या बेले घी दीप प्रदान करथांती तुमे सेमानंकु सर्वदा सहाय हेब सेमानंक दुख को तुमे हरिब तुमको जी सर्वदा पूजा करुथिब तुमे ताकू सबु बेले सहाय हेब। एहा कही भगवान विष्णु निजे ही माँ वृंदावती को आशीर्वाद देइथिले आउ एहा मध्ये कहिथिले जो नारी तुमको शंखा सिंदूर अर्पण करे सी सब सर्वदा अह्य सुलक्षणी होई रहिबे तांको सिंदूर सर्वदा सेमिति तांको मथारे छटकु थिबो एमिति आशीर्वाद देइथिले भगवान श्रीहरि विष्णु। यही वृंदावती माँ को यही वृक्ष को एते पवित्र वृक्ष जहाँकि भगवान विष्णुंकर अति प्रिय भगवान विष्णुंकर प्रसाद जदि तुलसी पत्रटीए न पड़े तेबे भगवान विष्णु से प्रसाद को ग्रहण करती नहीं। बहुत अमूल्य वृक्ष होउछंती तुलसी माँ आउ तुलसी पाखरे एते औषधीय गुण रही थाए जे केते बड़ बड़ रोग मध्य एही पत्र सेवन करिबा द्वारा नाश होई थाए। हाँ सांग माने माँ लक्ष्मी मध्य माता वृंदावती को आशीर्वाद देइथिले जे जो माने तुमको पूजा करेंगे सकाळ संध्यारे दीप प्रदान करेंगे सेमानंकर सबु रोग नाश होइजिबो सेमानंक घरे सबु अभाव दूर होइजिबो आउ से घरे मु निजे वास करिबी एहा कहिथिले माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी हेउछंती वृंदावती माँकर एक रूप बा वृंदावती माँ होउछंती माँ लक्ष्मीकर स्वरूप बोली माना जाइथाए। आउ जो घरे तुलसी माँ को पूजा करा जाए जो घर आगरे माँ वृंदावती रही थांती सही घरे स्वयं माँ लक्ष्मी वास करिथांती आउ जो घरे तुलसी वृक्ष नाहांती से घरे सबुबले धनर अभाव रुहे से घरे सबुबले कलह लगी रहे अशांति लगी रहे मारपीट लगी रहे छोट छोट कथार झगड़ा लगती स्वामी स्त्री एमती बहुत गुड़ाए कुप्रभाव आउ जो घरे माँ वृंदावती न थांती से घरे केवे भी लक्ष्मी माँ वास करती नहीं से घरे केवल अलक्ष्मी ही वास करथांती। सांग माने आमर जानतरे किंबा अजाणतरे आमे माने किछि एपरि भूल करती जाउछे जहाँकि आमको दंड मिली थाए आमको नित्य आमे माने वृंदावती माँ को जल अर्पण करिले मध्य आम मानकु सेही शुभ फल किछि मिली न थाए। तार कारण होछि आमे सबुदिन माँ को पूजा करुचे जल अर्पण करुचे सत किंतु से जल अर्पण करने भितर ही आमर किछि भूल रही जाउची। हाँ सांग माने एमिति किछि लोक थांती एमिति किछि नारी थांती जो माने कि एही विषय वस्तुटी को जानी नाहंती एही रहस्यटी को जानी नाहंती से माने प्रत्येक दिन माँ वृंदावती को जल अर्पण करिथांती पूजा मध्य करिथांती किंतु सांग माने प्रत्येक दिन माँ को जल अर्पण एवं पूजा तो आमे माने करिबा एकादशी और रविवार सांग माने रविवार दिन रे केबे भी तुलसी माँ को स्पर्श करबा उचित नुहे जल मध्य अर्पण करबा उचित नुहे। आउ एकादशी रे शास्त्र अनुसार जेतेबेले माँ वृंदावती प्रभु श्रीहरि को प्राप्त करबा पई विभिन्न प्रकार उपवास व्रत करथिले किंतु श्रीहरि तांको प्राप्त हेउनथिले आउ माँ सेतेबेले संकल्पबद्ध हेले जे मु जेतेबेले पुनः जन्म नेबी सेतेबेले मु एकादशी व्रत करिबी आउ प्रभु श्रीहरि तुमको मु प्राप्त करिबी।
ଏହା କହି ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେ ଛୋଟ ବେଳୁ ହିଁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଲେ। ଏମିତି ତାଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନଟି ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପୁନଃ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଆହୁରି ଏକ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନେଲେ, ଆଉ ସେହି ଜନ୍ମରେ ସେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ବେଶରେ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନାଯାଉଛି ଯେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଏବେ ବି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ବ୍ରତରେ ତ କେବେ ବି ଜଳକୁ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ପିଇ ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଯେହେତୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏହା ପାପ ଅଟେ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆଉ ରବିବାର ଦିନ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ମାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣମାନେ କେମିତି ମାଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବେ? କ'ଣ କଲେ ମା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା କୃପା ବୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହିବ? ତୁଳସୀ ଗଛ ଚାରିପଟକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବତୀ ମା ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ଶୁଖିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଶୁଖୁଥାଏ, ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରୁଥିବାରୁ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଖି ଯାଉଛନ୍ତି, ରହୁନାହାନ୍ତି, ନାରାୟଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ମା ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଆଖପାଖରେ ଲୁଗା ଯେମିତି ମାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ସେଭଳିଆ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚପଲ, ଚରି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମିତି ହେଲେ ମା କେବେ ବି ସେଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ନାରାୟଣ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଚାରିପାଖକୁ ଆପଣମାନେ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ପାଖେ ଚପଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜୋତା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ତୁଳସୀ ମାଟିକୁ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନଜର ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ତୁଳସୀ ମାଙ୍କର ମୂଳ ମାଟିକୁ ମଥାରେ ଲଗାଇଲେ ସେ ନଜର ଦୋଷଟି କଟି ଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପରିକ୍ରମା କରି ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କର ପରିକ୍ରମା କଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବାନ୍ଧି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଆପଣ ନିଜେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପଡ଼ୁଛି, କେବେ ବି କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେବେ ବି କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେହିଦିନ। ଏମିତିରେ ବି ସବୁଦିନ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ କେବେ ବି କାହାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଦିନଟିରେ କାହାକୁ କେବେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମାଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଙ୍କୁ ତ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଏହି ପର୍ବରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ କର୍ମକୁ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ରୋଗ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ସେଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଘରର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଦିନରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ
ए वीडियो माध्यम आपको एमती एक उपाय कहवाई जाऊँगी जहाँ करने द्वारा आपण मानकर सब दुख कष्ट मात्र 21 दिन में आपण मैंने जानीपर 21 दिन में आपण मानकर दुख कष्ट देखिए धीरे धीरे केमती दूर हो जाऊँगी आपण मैंने यही उपायटी को करदेवा द्वारा क्या किसी न कही चुपचाप आपण मैंने एकुटिया यही कमटी को जदि कर सका सका आपण मानकर सब दुख कष्ट दूरे हाँ सांग मैंने आपण मैंने यही मकर संक्रांति दिन प्रातः काल उठी प्रथमे सूर्यनारायण को जल अर्पण करदेवा आपण मानकर निजर घर ठाकुर को पूजा करंतु माँ वृंदावती को जो पूजा करुँच आपण मैंने यही मकर संक्रांति दिन गोटे लाल धागा नियंतु से धागा को आपण मैंने 7 थर माँकर मूल गुड़ाई दिंतु। यह मान जाए जे माँ पाखरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वास करते तेणु आपण मैंने माँ मूल अर्थात माँ पादरे आपण मैंने 7 थर धागा से लाल धागा को 7 थर गुड़ाई दिंतु। आपणकर दुख कष्ट जहाँ रही माँ को जनातु आपणकर कौन मनस्कामना रही मनस्कामना को जनातु आउ से धागा उपरे क्षीर टिके ढालतु अल्प अरुआ चाउल पकई दिंतु। यह करने द्वारा आपणकर सबू दुख कष्ट दूरे आपण मानक उपरे माँ लक्ष्मी कृपा वृष्टि करेंगे आ माँ लक्ष्मी आपण घरे स्थायी भाव में रे आ माँ लक्ष्मी स्थायी भाव में रहा अर्थ है कि आपण मानकर धन रे वृद्धि हेब आपण मानकर रोजगार रे वृद्धि हेब आपण मानक चारिदिगरु केवड़ू धन आपणकर प्राप्त हेब सुख समृद्धि वैभव सबू बढ़िबो आपणक घरे आउ एही काम को जितेबाला करुँच सप्तर जितेबाला धागा गुड़ाऊँ जगन्नाथ नाम नियंतु जगन्नाथ को स्मरण करंतु यह अत्यंत शुभ होता है। आउ यही काम को करला बेलू क्या जपरी न कहे यही काम को लुचिकी एकुटिया ही करंतु देखिए आपण मानकर मनस्कामना मात्र 21 दिन निश्चित भाव में पूर्ण हेब। आउ जदि कौन स्त्री लोक तुलसी पत्र को छिड़ाऊँ आपणकर मुख पूर्व दिग को हेबा निहाती दरकार। आउ तुलसी पत्र छिड़ाइला बेले श्रीकृष्ण नाम नियंतु अथवा जगन्नाथ नाम नियंतु आउ तुलसी पत्र को छिड़ातु। सूर्यनारायण को चाहिए यही पत्र को आपण यदि सेवन करुँच आपणकर रोग सबू नाश होता है। सांग मैंने मकर संक्रांति दिन निश्चित भाव में यही उपायटी को आपण मैंने करंतु। आशा करे आपण माननकु मोर वीडियो निश्चित भाव में भल लगी जदि भल लगी थे निजर प्रियजन मानक शेयर करंतु लाइक करंतु आ मोर वीडियो को सब्सक्राइब करने जमार भी भूलंतु नहीं। नेक्स्ट आउ एक वीडियो नहीं कि आपण मानक पाखक आसीबी सेते पर्यंत विदाय दियंतु रहिली नमस्कार।